सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमती अच्छे समस्त आशा कर बहुत भले अच्छे मुझे बहुत भले अच्छी तो समस्त मोर हैप्पी राखी पूर्णिमा आशा कर समस्त बहुत भले थे आज दिन अपन बहुत भले रहो तो चलो डेरी नक मोर एमती बोरिंग फेस को देखिए इग्नोर करके कारण मुझे सकाल सकाल जस्ट उठी ब्लॉग स्टार्ट कर तो मुंड फुंड किसी कुंडे ना बस तो ये सब इग्नोर कर चलन जा ब्लॉग आड़ को देखिए आज दिन में कौन कौन हो तो ये आसी सारी रोसे घर को तो ये पिठा मु करुचे तो ये पुणी थे गोलैली पिठौ कहीं मोर सर्ट है पिठौ तो ये मुझे पिठा कर रखी सारी ताल पिठा चलतु ये पिठा करवा तो ये गरम हो गला देखिए चलो पिठा हो चलन तो पिठा कर सारी आपण मान सब देखा ठिया है गोटे रास्ता बण भावे कि बण भितर रास्ता तार भितर पशि जा चली आम घर को समस्त राखी बांध सारे मुझे दिन 10टा जाऊँगी राखी बांधे दिन 10टा राखी बांधे मुझे बंद कर दिन 10टा किए गला राखी बांधे सकाल ठू जे चाहिए पार से बांधि पार यस गाधे पर रेडी है ये सब पड़ी यार ये को जी मो दिया तो भलो ये को जी मो दिया तो भलो चला रखी रंदी आज से बरो पिठा के पिठा के पिठा खाएगी तू खाइबो दुख जरा के खाइबा कथा टिके खाइ दर गले ब्लॉग धरंटी वीडियो को जी मो झिया आसुनी मो घर को पिठा नेगी तू जीवा कथा झियो हो बर्बाद करन को ब्लॉग पर कुछ बड़ मा झियो तार कोई देबा था कोई देला टिके बोले छोड़ी रखो तो घर खाइबे आउ तापरे एती थाओ खाली खइ देबा में मीठा गाई मिष्टा फिस्टा नहीं हमर मीठा मिठा ना मीठा खाइए बापू तू मीठा खाइबनी बंद कर दे से खाई था मीठा खाई था अन्नू के बना जा जा पैसा तो नहीं से जो पिठा बनै निजे नहीं तारे एते के पिठा एते पिठा कते पिठा थाल रे सज दे के खाली खइ देना गले एडे एडे पिठा की हला हेडू धर हम थाल रखे उठौन फोटो हम पिठा हला हमर बा मीठा जिबा हमर देसी मीठा जिबा मीठा नहीं हमर भाई बा मीठा लाइट बंद तो बोल चला जा कौन सुला दे ना 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 गुस्सा भलो न लागल ओलना आगु रखा दे ओलना ना होजे मु तो पळी एतर तो लुण ए हां बस बस पूरा कोई तो देखो केतना एटा दे दे तो पूरा बोलटा जीरा गुंड पकाई दिए ए एटा पकाई गए रख बोला से जो है खड़ा पकड़ जान बासना सही बासना लाग पाटी खड़ा पकड़
ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଦେଖିଲ ମୋ ମରିଆ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଦେଖେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଅ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଇଚ୍ଛା ଦିଆ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ଦୁର ପୁରା ଗୋଲ ଟୋକା ଛୋଟିଆଟେ ଏସେ ମରେ ହଉ ତା ମନ୍ଦିର ପୁରା ବାସ୍ ଏଇଠି ତାପରେ ଯେମିତି ରହିଗଲା ପୁରା କେତେଟା ତିନିଟା ରହିଲା ଫୋନ୍ଟେ କହ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କହ ହବନି କିଲୋ ଇଏ କରୁଛି କି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି ପଚାର ଟିକେ ଲଗା ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲନି କହିଲେ ମୋ ପିଠାକୁ ଦେଖିଲା ଗିରିଗଲା। ଗୋଳାନ୍ତି ଗୋଳାଇ ପକାନ୍ତି ରେ ଛୁଆ ଚେନ୍ ରଖିଛି ଏଇଟା ଆଗର ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ତାହେଲେ ବୋଉ ଚଏସ୍ କରିଛି ବୋଉ ରାନ୍ଧିବା ବୋଉ ବାନ୍ଧିବା ଦାଦା ଓକେ ଓକେ ଜୋରେ ପ୍ଲେୟାର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ସେସବୁ ଫିଲିଂସ୍ କେର ତୁ ର ଫିଲିଂସ୍ କେର ଚନ୍ଦନ ମୁଖା ଆସିଲା ଜାଣିନ ହଁ ବେ କେ ଦିନ ଠେଇ ଜାଣି ନାହିଁ ନା ଟିକେ ଏଇଟା ମାରିଦିଅ କାଢ଼ା ଟିକେ ଏ ତମକୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଏଇଠି ଅଟକେଇକି ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ତାହେଲେ ମା ତ ବାନ୍ଧି ଦେ ମୁଁ ତ ମୁଁ କୋଉ ହିସାବରେ ମାମୁଁ ହେମି ମତେ ବୁଝାନି ବାନ୍ଧିବନି ଲୋ ସେ ବାନ୍ଧିବନି ସେଇ କହୁଛି ତୁମ ମାମୁଁ ହିସାବର କେଇ ହିସାବର ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଧରିଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ସେ ତା ହିସାବରେ ଧରିଛି ଆଇଲା ବୋଧେ ହଁ ହାତ ଦେଖିଆ ରାକ୍ଷୀ ପଇସା ସୁନା ରଖି ଦେଇଛି ମୁଁ ତ ଦଉନି ମୁଁ ସୁନା ରଖି ଦେଇଛି ଏଇ ନେ ମୋବାଇଲ ଭିଣେଇ ବୁଲେ ଧରେ ଏଟା কি করে মনে কি କାଲି କି ଜାଣିଛ ନା କାଲି ତ ନାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତା ଗିଫ୍ଟ ଖାଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ନା ଆଣି ପଇସା ଦଉନ ମତେ କି ଅଛି କି ଆଣିଛୁ ତାକୁ କହୁନ ତା କି ଆଣିଛୁ ଦଉନ ମତେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ବସି ଆଇଲେ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ପାର୍ଟି କଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବା ଦୋକାନ ଆଣିବୁ ଚାଲ ମୁଁ ମନା କରିବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖୁଯାନି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଣି ଦେଖୁଯାନି ସେ ଦୋକାନର କାହା ଦୋକାନ ସନ୍ତ ଦୋକାନର ତୁ ଚାଲ ଭିଡ଼ ଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ଟ୍ରେ ଯାଇକି ନା ଭିଡ଼ ନଥିବେ ଏତିକି ରାତି ଭିଡ଼ ଦିନେ ପଳେଇ ଆସିବା ହଁ ଭିଡ଼ ଦିନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଭିଡ଼ ଦିନେ ପଳେଇ ଆସିବା ସତରେ ଭିଡ଼ ଯଦି ଭିଡ଼ ନଥିବ ପଳେଇ ଆସିବ ତୁ ମତେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ କହିଲା ପକଲା ସେ ଆସିନା ତାର କି କିଣିବ ସେ ଦେମି ପଇସା ଦେମିନି ହଉ ତ ପଇସା ନଦେ ଚାଲ ଯଦି ଭିଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ସତରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଯିବା 3 ଜଣ ଆସିବା 3 ଜଣ କିଏ ଯେ କି ବାନ୍ଧିନି ଆସିକି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ଏଇକି ଫୋନ୍ କରିବା ଯଦି ଫୋନ୍ କରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ତା କତିକି ଫୋନ୍ କରିବା ବିସ୍କୁଟ ବାଟର ଲଡ଼ ତ ହବ ଆଉ ବସିକି ବାନ୍ଧିବ ମମି ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା ବସିକି ବାନ୍ଧନ୍ତି ବର୍ଷା ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ମୋର ଏଇଠି ଅଛି ଲଗେଇ ପାରେନି କାଠିଟା ଜାଳିତେ ଦେ କାଠିଟାକୁ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୀପଟେ ମୋର ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟିଆ ଏଇଟା ନା ସେ ହଁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ଛୋଟିଆ ରାକ୍ଷୀଟା ଆଉ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଖିକି ହଁ ଏତେ ବଡ଼ଟେ ଏକାଥରେ ନେନ୍ଦେରି ଦେଲା ସେ ପଚାରି ଛା ଏଇଟା କଣ ଖଟ ଉପରେ ତାକେ ଧରିକି
ତିନିଟା ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତି ନା ଭାଇର ଶୁଭ। ହଁ କି ମୁଁ ସୁଇମିରେ କେତେ ପଇଛି ଚାର ସୂତା ତ ନାହିଁ ମୁଁ ପକେଇମି କେତେଟା ପୁଣି। ଏକାଥରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକାଥରେ ଖାଇବା କଥା ନା ଆଉ। ସେ ତ ଇଏ କଲା ବର୍ଷା ମତେ ଦେଲାନି ଖାତେ ଆଉ ହଉ ଦେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏହା ଥରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ପବନ ଦେଲାନି ଲିଭିଗଲା ସେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଲିଭିବନି ହେଲେ ଏଇଠି ଦିଆ ଆସିଲ ରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ସେ ଧରିକି ଆଣିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ଏଇଠି ତ କ'ଣ ଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିଛୁ କର ଇଏ କହି ଇଏ ଯେତିକି କହିଛି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ରହିଛି। ଜଣେ ରାଖି ବାନ୍ଧିବ ଦି ଜଣ ଦୀପ କିଏ ବେୟାର ଖାଉଛ ଦେଖିଆ ଚୁଇଁର ରାଖି ଦେଖିଆ ଚନ୍ଦନ ରାଖି ଦେଖିଆ ସେମ୍ ସେମ୍ ଚନ୍ଦନଟାର ମୋତି ବାଲା ଚୁଇଁର ଖାଲି ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଲା ଗୁଲାପିଆ ରାଖିଥିଲା ଗୁଲାପିଆ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ଆଣିବି ଚିକୁ କେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ବେଶୀ ନହେଲେ ଭାଇଟା मेरे को जाओ आसिना एटी मोरी अത്ര पानी तो नहीं है ना सिगरेट भी है पूरा साइड टिके लगे मम्मा मम्मा पिकेट दिया हां था लंबड़ था कितने मोड़ उड़ाड़ी उड़ा मोरे मोरे चुट्टी है कि कानर की मारी सीनियर में हल्ला लगे मरी थी हल्ला लगे मरी होता ए मुंडो तो देलुनी नहीं बदिए जा टंग और बांचा ले टंग से तो टंग मतलब कि मुंह टंग नहीं कर दे मम्मी सॉरी चुप जो मेरे थाले के जाने ना अब सुन जाने की कर मैं तो टॉकेट नहीं ना तो जैसे चंद्र होते जाए गया राखी डंडे ना पैसा लोग बांधते कि डंडे ना सेमती बापन दे बांधे वाला बुढ़िया जी तो दुकान मैं दुकान देखा ओ जाइच अंदर मैं चुई में भी एक कर दे रहा है मैं ताक कर लूनी है ताक कर लूनी अब ऑन रुके ना मत रे बंद कर ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୋର ନା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୋର ନା बहुत सारी बहुत जल्दी थैंक यू मो भाई गले ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୋର ନା ତମର आमर ତମର ନା चलो जिबा चमक का दुकान को जा एक्चुअली मु राखी आनी राखी सर्ट है मु जाऊँ पुणी मार्केट राखी आने भिड़ थे तो पलि आस किए रही समय केते जोर से खरा है चलन जो दुकान मार्केटिंग ये गरम बहुत हो खरा देख पारे खरा कमी वेट मते पड़ियो जावे ने ए जड़ा ही बन गया चल जीवा घर को मीठा कौन कौन आने पचारछु मारा माने सब सारा मारे के भर मणा हर मनेची चलो टाटा ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ କି ଦେଇ ହେଲାନି ପଛରେ राखी बांध से दबा नहीं रहा ये हट तो मानस सर बजे मुगनी एठी के में मानस सर आई छन ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି कोन कहली ପୁରା ମନ ଯାଗ ना पता कुछ कह या कहले मु तू रोयो चाली होनी जी रे हे तो करो कि नहीं ले आगे ये लोड़ा की बन क्या बता खरा जति जुट से हो जे फोन गप्पे का गप्पे मुंडा भी बिंधे दरानी कौन कहछ राखी के ले जाते लेकिन एते समय लेट हो जानते नहीं कोई भाई घर देखा होची
चलो तू मार्च में करू बाहर था दे घर तो बाहर तो मना करा तू 5 टंका रख 5 टंका रख नहीं 50 टका मत रखे आनते कहलु ଏଇ ପୁଇ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଡାଲି तरकारी आमर होइछ पोई ତରକାରୀ ପୁଇ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଡାଲି ହେଇଛି एल एई रखी सब 10 टका ना 5 टंका रखी केणे नहीं 5 टंका रखी केमिति आसे बाहर कोन मते ଏଇ କୋଜିଆ କାଢି ଯାଇଥିଲା ଚୁଇଁକି ନେଇକି ଦୋକାନକୁ କିଏ ନେଇକି ଆଇଲା ସବୁ एई रख मैं नहीं आसी 170 टका ना ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ तो खाई पीकी शुई पड़े मुझे तो आउ ब्लॉग कर पार नी आपर भी किसी एमती है नहीं सब ये उठनी शुईकी तो मो देह टे भल लगनी मो मुंड फुंड टे बिंधराणी तेज मो घर पलैमी आम घर मो श्वशुर घर जी किसी एमती आज दिन केमी लगे आप कमेंट निहती कहते तो जय जगन्नाथ।